Okey, kelas. Video sebelum tu cikgu sudah ajar topik yang sama, akaun syarikat 2, laporan kewangan luar. Tapi hari tu video ialah tentang penyata pendapatan untuk laporan luar. Jadi hari ini video ni ialah tentang format penyata kedudukan kewangan syarikat. So yang ni format dia. So yang ni ialah tentang laporan luar. Jadi dia ada cara pendedahan yang lain sikit daripada PKK yang dalaman. Okay, this one for untuk rujukan orang luar. So this one penyata kedudukan kewangan, sama juga nama syarikat, dan tajuk perlu tulis dengan penuh. Dan ada 2 rangan. Seperti PKK yang biasa, kita mula dengan ABS. Cuma satu yang lain, kita perlu ada perkataan ni, hartanah, loji dan peralatan. So ini khas untuk aset tetap. Kalau untuk yang dalaman, biasanya ABS, dan you will write genderaan, perabot, okay, lengkapan. So untuk rujukan laporan luar tak perlu. Okay, we just give a tajuk. Ini sudah termasuk semua aset tetap yang kita ada. So hartanah, loji dan peralatan. So you total up all your nilai buku of your aset tetap di bawah tajuk ini, then you put down the amount. Okay, so maybe the pemegang saham nak tahu, okay, apakah aset tetap yang kita ada. So penerangan tentang aset ni, okay, kita akan nanti tulislah di kertas yang lain, another page of paper. So for this one, you just need write a tajuk dan the amount. Amount yang ni ialah nilai bersih lah, yang sudah tolak susut nilai terkumpul. Okay, dan inilah aset tetap. Anda sudah belajar masa peringkat 1, aset bukan semasa actually terdiri daripada 3 kan. Aset tetap, pelaburan jangka panjang, dan juga aset tak ketara. So all this you can all put in satu tajuk besar, aset bukan semasa. So you have the aset tetap. The next one, pelaburan jangka panjang. So this one maybe dia ada beli juga saham daripada syarikat lain. So this one, the amount. Okay, pada harga kos. Then muhibah, ya, aset tak ketara. Kalau belum hapuskan, so masih ada, so you just jot down. So 3 jenis aset bukan semasa yang ni campurkan dapat jumlah besar. Okay, so the next one will be aset semasa. So aset semasa dia tak banyak beza lah. Biasanya butil yang sama, inventory, tunai, bank, okay, penghutang dagangan. Just write down. Cuma satu yang perlu anda tahu, biasanya kalau dalaman, untuk PKK yang dalaman, bukan untuk rujukan luar, penghutang ni kita akan tolak peruntukan hutang ragu. So yang ni tak perlu, straight away kita letak yang sudah tolak. So yang ni nilai yang sudah tolak peruntukan hutang ragu. Okay, no need tunjuk. Okay. Jadi selain daripada penghutang dagangan, yang ni penghutang yang wujud sebab kita jual barang niaga kepada dia. So selain daripada itu adalah penghutang lain. Okay, bukannya untuk jual barang lah, they owe us because of other things. So penghutang lain, ikut soalan lah, kalau soalan ada kita letak saja. Dan pelaburan jangka pendek dan tunai ke bank ke campur. So all these aset semasa kita campur, kita dapatkan jumlah aset semasa. So later kita campurkan aset bukan semasa jumlah dia dengan aset semasa, then we get jumlah aset. Okay, yang ini kena tulis. Kalau biasa secara dalaman, usually we just letak jumlah, tak tulis butil. But this one untuk laporan luar, so we have to write secara detail. So jumlah aset perkataan ni mesti ada. Okay, kalau tak ada nanti tak ada markah. So usually ada markah lah untuk yang ni. So kemudian ini ialah bahagian aset. Okay, so untuk laporan luar, we will put one side asset,
Then the other side equity pemilik dan liability. So semua ini aset. Jadi actually tak perlulah tolak aset semasa tolak liability semasa. Tak perlu liability semasa letak di atas. Okay, tak perlu kira modal kerja. Just aset bukan semasa, aset semasa. Then you got the jumlah aset. So then sebelah bawah ialah tentang equity pemilik dan liability. Equity pemilik terdiri daripada modal saham dan reserve. So you pun decide the modal saham. So modal saham ini just secara ringkas you write like that. So ini ialah modal saham diterbitkan. So you just write modal saham. Modal saham biasa RM1 sesaham. Modal saham keutamaan RM5 sesaham dan jumlahkan. So ini actually ialah modal diterbitkan. Okay, modal dibenarkan tak perlu tunjuk. So mungkin ada pemegang saham nak tahu lebih detail tentang modal saham. So nanti seperti yang hartanah, logi dan peralatan, the detail one you akan write down in another piece of paper. Okay, so di dalam piece of paper tu you write secara detail lah berapa unit modal biasa, berapa unit saham keutamaan, berapa unit modal dibenarkan. So that one secara detail. But in here just macam ni saja cukup. Just is modal diterbitkan. Okay, tak perlu tulis unit. Okay, nanti dalam detail another piece of paper baru you tulis secara lengkap. So as I said, equity pemilik terdiri juga dari reserve. So all the reserve diberi dalam soalan, you just put letakkan dan jumlah. Okay, then lepas tu cikgu kata equity pemilik dan liability kan. So liability terdiri daripada liability bukan semasa. So could be bond, debenture, okay, gadai janji, pinjaman, whatever, just letak. Cuma satu you perlu tahu, kalau dia bond ada debenture, dia ada kadar kan. So biasanya we will say debenture 10%. We letak bawah di belakang. Tapi untuk laporan luar, the peratus kadar dia akan letak di depan. Okay, dia formal kan. Okay, letak di depan. 10% debenture, 8% bond. Okay, letak di depan dia. Dan seterusnya, as I said, liability semasa tak letak di sebelah aset. Jadi kita akan letak di sebelah equity pemilik dan liability. So liability semasa seperti biasalah, kita ada pemiutan dagangan. Okay, kalau ada pemiutan lain pun letak. Kalau masih belum bayar cukai for this year, then cukai belum bayar. Kalau masih belum bayar dividen tunai this year, so kita ada dividen SK belum bayar, dividen SB belum bayar. Okay, kalau adanya pinjaman jangka pendek, ini liability semasa. So jumlahkan semua, kita dapatlah jumlah besar liability semasa. So kita lepas tu kita jumlahkan modal saham, reserve, liability bukan semasa, liability semasa, dan jumlah besarnya kena tulis okay, kena tulis yang ni, jumlah equity pemegang saham dan liability. Okay, so kertas lain. Okay, kertas lain tadi cikgu kata kita cuma letak jumlah besar saja kan, write down the tajuk and jumlah besar. So dalam kertas lain you tulislah dengan titik apakah aset tetap yang anda ada, bangunan, loji dan mesin. Then tunjuklah berapa kos dia, susun nilai terkumpul dan nilai buku. So jumlahkan. Ini tadi, ini saja kita tunjuk di PKK, laporan luar. Okay, dan sama juga dengan modal saham. Mungkin pemegang saham nak tahu kan berapa modal dibenarkan, modal secara berapa unit yang didebit, all that secara detail. So here kita akan tunjuk secara detail lah modal saham, berapa modal dibenarkan. Okay, write down secara detail. Sama juga yang ini yang tadi tunjuk di PKK.
Okey. Okey, berapakah? Tapi dalam PKK tadi kita tak tunjuk berapa unit. So here lebih detail lah, we tunjuk berapa unit. So jumlah besar here. Tadi kita tunjuk yang ni sahaja, yang ini tak ada unit. Okay, so here kita tunjuk secara detail. So secara kesimpulan, inilah yang perlu anda tahulah, ya, perhatian. Perlu guna untuk aset, bukan semasa perlu guna perkataan hartanah, logi dan peralatan untuk aset tetap. Then just write down the jumlah besar, nilai bersih. Okay. Dan penghutan takangan tidak perlu tunjuk tolak PHR. Jadi penghutan takangan kita terus letak yang sudah tolak PHR, penghutan yang bersih. Okay. Dan untuk kadar debenture dan bond ditulis di depan, 10% debenture, 8% debenture, the kadar tulis depan. Dan imbangan akhir just now I say, once you add up all the aset bukan semasa, campur aset semasa, ialah jumlah aset kan, kena tulis. Okay, butir dia, kena tulis jumlah aset, kena tulis jumlah equity pemilik dan liability. Kalau tak tulis hilang markah nanti. So, ini untuk laporan luar tak perlu tunjuk modal kerja. Jadi, liability semasa kita letak di sebelah liability lah, bukan lagi letak di sebelah aset. Okay. Sebelum cikgu tamat, cikgu nak terangkan format laporan luar PKK ni, actually dia tak ada satu format yang tetap. Okay, when you look at the textbook, dia ada berbagai format. So memang di bawah akta syarikat dia tak bagi format yang tetap, kerana dia kata ikut kesesuaian syarikat tu. So you can see dalam buku teks a lot of different format. So yang cikgu tunjuk dekat sini ialah format yang biasalah, okay, diguna.